Boleh sebagai budak Aero, saya dulu tak tahu sampai saya graduate yang fighter plane mempunyai all moving surface. Ini kita panggil all moving surface. Dan untuk fighter plane, dia boleh bergerak opposite. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya kena cari satu konten. Jadi sebenarnya saya dah buat satu konten sebenarnya untuk astronomi je, tapi saya ada isu copyright. Saya tengah workout lagi, tapi tak apa. Since I need to upload one content in this one week or 2-3 konten dalam masa seminggu, so I have to figure out another material. So hari ni saya nak sambung sikit-sikit pasal Aero. Apa yang saya nak admit hari ni adalah satu subjek yang saya sebenarnya sebagai Aero student tak aware pasal ni, tak tahu pasal ni, sehinggalah saya dah graduate. Dan saya tahu ni pun selepas saya tengok satu dokumentari kat TV. Saya ingat lagi waktu saya study di US tahun 1985 hingga 1989, saya rasa tahun 86 mungkin, kami pergi ke airshow. Kami memang tak pernah miss any airshow in US, sebab US very dia biasa buat airshow ni. Especially kami interested lah in military punya airshow. Dia punya airshow adalah military airshow. Ada satu air base, dia panggil Scott Air Force Base, memang berdekatan dengan tempat kami. Jadi memang tiap-tiap tahun kami pergilah, macam TUDM punya hari TUDM di Malaysia ni. So saya ingat lagi seorang kawan saya, nama dia Amir Hussein. Dia tanya saya, dia pun budak Aero, saya pun budak Aero, but both of us tak tahu the answer. Dia kata, kenapa fighter plane ni dia punya echo ni all moving surface? The term adalah all moving surface. So saya pun tak tahu dan dia pun tak tahu. Kita just leave the issue tanpa tahu jawapannya. So itulah satu yang saya rasa agak memalukan lah, sehingga somehow saya tahu benda ni dan I would like to share again to you. So apa yang saya akan share kat sini adalah kenapa pada commercial plane dia punya tail adalah not all moving surface. Maknanya kat bahagian depan dia ada static dan bahagian belakang saja yang moving. Tapi untuk military plane, especially for the fighter plane, it is all moving surfaces. So let's check it out. Okey, apa yang anda lihat ni adalah seperti yang saya mention tadi. So this is the commercial plane. Saya tak pasti is it DC-10 ataupun L-1011. Tapi apa yang saya nak mention kat sini adalah untuk tail plane bahagian belakang ni, dia ada dua parts. Satu bahagian static, kita panggil stabilizer, dan bahagian belakang tu adalah elevator. So from the word elevator, you tahu elevator adalah benda yang naik dan turun. So apa terjadi, sebenarnya bahagian elevator tu, bahagian belakang tu saja naik dan turun, whereby the stabilizer tu dia static. So bila elevator tu turun, kapal terbang tu akan climb. So bila elevator tu naik, so kapal terbang tu akan dive. So the part yang control naik turunnya ataupun secara vertikalnya, up and down, climb and dive, adalah bahagian part yang kecil ini, which is we call elevator. So the detail gambar kat bawah ni, so kita ada elevator, kita ada horizontal stabilizer. So horizontal stabilizer ni adalah stabilizer lah, so these are the parts. So kalau kita tengok, satu bahagian static dan bahagian belakang ni adalah elevator. So konsep ni memang difahami dan digunakan pakai oleh semua kapal terbang. In fact, semasa Perang Dunia Kedua pun, waktu propeller, they are using this type of technology lah. Kalau kita tengok kapal terbang Perang Dunia Kedua, P-41 Mustang, BF-109 German punya, Messerschmitt dan Mitsubishi Zero, semua are using this kind of concept. And even sampai sekarang pun commercial plane are using this kind of concept. So anyway, fast forward. So teknologi turbine sebenarnya ada pada penghujung Perang Dunia Kedua. So kalau for those yang tahu, Perang Dunia Kedua berlaku tahun 1941 hingga 1945.
So semua kapal terbang yang kita mention tadi menggunakan konsep stabilizer dengan elevator. Dan first turbine jet digunakan, turbine roket digunakan oleh Jerman, Me-262 towards the end of the war. Luckily kapal terbang tu tak jet plane tu tak cukup banyak untuk memenangi peperangan World War II, dan end up Allied forces which is US, Jerman dan Russia winning the war lah. So anyway, selepas perang dunia kedua tamat, which is 1945, teknologi evolve. So Amerika ambil semua Jerman punya aerospace teknologi dan bawa ke negara mereka, dan mereka pun buat extensive research lah. So sama juga dengan Russia, yang mana mereka pun mengambil kesempatan mengambil teknologi Jerman, dan mereka pun membuat research mereka tersendiri. So apa yang saya nak mention adalah teknologi turbine start evolve, dan this is one of the example of the teknologi turbine plane yang evolve after the World War II. So it was developed in 1949 dan intis in service in 1965. So for your information, this plane kita kenali sebagai F-86 Sabre. So kita punya TUDM ada membeli kapal terbang ni pada tahun before end of the service. TUDM kita pernah membeli dan mempunyai Sabre ni sebagai kita punya pesawat pejuang pada masa dululah. Of course sekarang dah diganti dengan new technology dan new technology. So apa yang saya nak mention kat sini adalah even the first production of F-86 Sabre menggunakan konsep yang sama. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, dia ada stabilizer dan juga dia ada elevator dekat belakang tu. So apa terjadi? Perang Korea berlaku tahun 1953. So perang Korea adalah the first perang yang di mana secara extensively teknologi turbine ataupun turbine jet digunakan. So this is a very extensively digunakan. So F-86 digunakan oleh US dan melawan Russia yang supply kepada North Korea. Mereka supplykan MiG-15 pada masa itu. So MiG-15 menggunakan konsep turbine, dan F-86 juga menggunakan turbine. So that was the first dogfight yang menggunakan teknologi turbine. Cuma pada masa itu teknologi supersonik belum difahami dengan secara mendalam lagi. It is still in the research stage. So apa yang nak saya mention, this is the turbine technology, tapi this plane tak boleh fly supersonic. So dia punya konsep engine sama macam kita fly commercial plane, B747, B737. Dia are turbine teknologi, tapi tak boleh fly supersonic. So apa terjadi dalam satu insiden pada peperangan Korean War, waktu mereka dogfight. So this plane in one of the maneuver, they are in a steep dive. So pada masa tu it almost reaching the supersonic, sebab due to the gravity and etc, it goes to close to the supersonic. In fact, the term adalah transonic. Transonic adalah region where in between Mach 0.8 to Mach 1.2. So this plane is almost reach the supersonic. Supersonic is Mach 1. Dan the pilot was experiencing pada masa tu, dia tak boleh control dia punya plane. Dia hardly to control. Sebab dia punya elevator is not functioning. So anyway, somehow dia survive the not control punya environment. Dia survive, tak tahu macam mana. They use the speed brake dan etc. They survive, and then they are doing the research why dia tak boleh control the problem waktu dia in the steep dive, which is dia ada transonic punya speed. Jadi apa yang terjadi adalah pada masa tu, this is dia punya tail plane. So kalau kita tengok in a plane, bahagian yang the most angin yang paling laju in any parts of the plane adalah pada kepak, sama ada at the main wing ataupun dekat tailwind, sebab dia ada curvature tu kan. Jadi apa terjadi adalah dekat tu maximum local velocity. So apa terjadi adalah
waktu dia diving, dia are reaching ada critical Mach number, ataupun kita yang saya kata tadi adalah at the transonic region. So apa terjadi? Berlakunya shock wave. Shock wave berlaku dulu di atas permukaan tu, sebab this is the most fastest airspeed. So berlakunya normal shock wave, dan normal shock wave ni prevent the airflow to pass backward. So apa terjadi kat bahagian belakang ni, dia panggil wake, W-A-K-E, ataupun the flow separation. So this flow separation, you punya elevator dekat belakang ni. So bila elevator belakang ni up and down, you tak boleh control, because the airflow after the normal shock wave ni adalah like a turbulence flow, which is uncontrollable, because due to the airflow separation. Jadi you tak boleh control. You nak up, you nak dive ataupun you nak climb, difficult because airflow is being disturbed. So berlakunya what we call it normal separation. So that's happen at in this range lah, Mach 0.7, Mach 0.8, or below even Mach 1 lah. Pada masa itu tak ada teknologi Mach 1. So how they solve this problem? So there are some say mengatakan bahawa this being solved by British. So anyway, kita tengok jap dia punya dia punya finding from so this is a North American F-86 Sabre. So dalam bagian note kat sini, alright, so kita baca ni, the Sabre straight wing and jet engine produced a flying experience that was very different from the propeller driven flyers at that time. So saya forward kat sini. So additionally, the ongoing technical development and long production history of the F-86 resulted in some significant difference in the handling and flying characteristic between the various F-86. Actually, at that moment there are many variant F-86, F-86A, B, C, D, E, F. So banyak. Some of the important changes to the design included the switch from the elevator stabilizer, yang tadi tu, elevator stabilizer, to the what we call the all-flying tail. So all-flying tail, saya akan mention what is all-flying tail. So and this continuation of leading edge sled, this is nothing topic. So what been introduced kat situ adalah what we call as a all-flying tail. So what is all-flying tails? So how they solve this problem yang due to the normal shock wave? So since then, all the fighter that are traveling close to critical Mach number, and of course more than Mach 1, it has to be all moving surface. So kalau all moving surface, you boleh control lah. Dia tak ada issue separation due to the normal shock wave dekat on top of the. So to control the plane, so make all the tail plane movable. So that is the, so that's why kalau kita tengok in the all the fighter planes nowadays, they are all moving tail. So they are all moving tail. Boleh nampak tak? Saya tengok ada lock saya punya mata. So all the planes now actually is the all moving tail. So more than that, this all moving tail is not just simply all moving. So dia can move oppositely. So when this is top left, this is, so apa terjadi kalau the tail is in this position, satu up and satu down? So this will create a very good rolling punya, fast rolling motion. So this concept of differential direction tak ada pada commercial plane. You tak akan find this in a commercial plane macam B747 dan sebagainya, stabilizer satu up satu tak. Kalau in the normal plane, belah kiri turun, belah kanan turun, belah kanan atas, that is for the stabilizer. Tapi untuk the fighter plane, beside it can move uniformly, left and right, up and down, tapi they can move oppositely as well. So with this, the plane can roll very fast lah. So dia tak ada issue pasal rolling tu berapa fast dia nak. The issue adalah how the pilot cope so fast of the rolling tu semua. So dia ada issue of the pilot can cope or not. So dia ada G, ada limitation of G. Kalau tak silap saya, pilot can have a side G dalam 3 or 4 G saja, kalau tak silap saya. So please correct me kalau ada
pilot yang pilot apa ni, Air Force yang in this, baca saya punya ni, please give your comment. So this is the F-18. F-18 also can have the same thing, so they can be oppositely differential. Okay, alhamdulillah, saya rasa itu saja yang saya dapat share with outside people. So saya harap you know awal daripada saya. So kalau next time you go to any show, you're going to appreciate lah this small notion of knowledge yang saya boleh share bersama dengan tuan-tuan sekian. Jadi sebelum saya akhiri, saya harap tuan-tuan apa yang berminat mengikuti lebih banyak tentang aero teknologi ni boleh tekan subscribe, like, share, and I really appreciate your comment. Mungkin ada some of my statement kurang tepat, kita boleh discuss dia sama. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.